Good morning, Mom. Thanks for the time given to me. My name is Angelintan Konanamu. I am from PPN Class A. Today, I will present the results of my work on the chromosome. First slide definition. In the nucleus of living cells, there are defined objects that are struck like rods and they consist of the substances that actually bind these. These objects are called chromosomes. Chromosomes were the first defined by C. von Nageli, but the term chromosome was the first coined by Wildeyer, which comes from the word the Greek in the color means Greek in the sum means body or color body. Each chromatid on the chromosome is composed of DNA molecules. The DNA molecules within and with histone protein they form the molecosomes with the non-histone protein, which will the twist and the turn of to the form and the spiral, and the stretch will twist and the twist again to form a spiral A. Pada inti sel makhluk eukariot terdapat benda-benda halus berbentuk lurus seperti batang dan terdiri dari zat yang mudah mengikat zat warna. Benda-benda ini dinamakan kromosom. Kromosom pertama kali ditemukan oleh C. van Nageli, namun istilah kromosom baru dicetuskan pertama kali oleh Waldeyer, yang berasal dari kata Yunani. Kromo dalam warna berarti Yunani dan som berarti tubuh atau color body. Setiap kromatid pada kromosom tersusun atas molekul-molekul DNA. Molekul-molekul DNA ini bersatu dan protein histone membentuk nukleosom. Nukleosom ini dengan protein non-histone akan membelit dan memutar membentuk spiral, dan ulir-ulir ini akan memutar dan membelit lagi membentuk superspiral. Second slide. Chromosome shape. 1. Autosomes. Autosomes are chromosomes that determine the properties of the body's cells. Autosomes do not play a role in determining the sex of the organism. 2. Gonosomes. Gonosomes are also called sex chromosomes or sex chromosomes because they play a role in determining the of an organism. Autosom merupakan kromosom yang menentukan sifat-sifat sel tubuh. Autosom tidak berperan dalam menentukan jenis kelamin suatu organisme. Yang kedua, gonosom. Gonosom disebut juga kromosom seks atau kromosom kelamin karena kromosom yang berperan dalam menentukan jenis kelamin suatu organisme. First slide. Chromosome structure. 1. The contromer. The contromer is the spherical part of the head of the chromosomes, which is the center of the chromosome and divides the chromosome into two arms. This consists in the first narrowing area on a special and the fixed chromosome. 2. The arm. The arm section, which this is the main body parts of the chromosome that contains the chromosomes and the gains. Generally, the number of the arms in the chromosome 2, but there are also some the only number 1. In general, a chromosome consists of the chromosome, chromosome, centromere, second indentation, telomere, and the satellite parts. 1. Centromere. Centromere merupakan bagian kepala kromosom berbentuk bulat yang merupakan pusat kromosom dan membagi kromosom menjadi dua lengan.
Bagian ini merupakan daerah penyempitan pertama pada kromosom yang khusus dan tetap. Yang kedua, lengan. Bagian lengan ini merupakan bagian badan utama kromosom yang mengandung kromosom dan gen. Umumnya jumlah lengan pada kromosom 2, tetapi ada juga beberapa yang hanya berjumlah 1. Secara umum, sebuah kromosom terdiri atas bagian-bagian kromosom, kromer, sentromer, lekukan kedua, telomer, dan satelit. First slide, chromosome function. Chromosome function. Chromosomes have a unique structure that keeps DNA in the tightly wrapped position. DNA standards are the parts or a protein spill-like structure called the histone structure of DNA molecules in a single human cells nearly 6 feet long. Thus, the tightly wrapped goldfish help the DNA to be placed in the nucleus of the microscopic tiny cells. Chromosome function also include in the sharing the daring course definition. DNA encoded actually is and is evenly distributed after cell division. Kromosom memiliki struktur yang unik yang membuat DNA dalam posisi terbungkus rapat. Untai DNA ditempatkan di sekitar struktur spol seperti protein yang disebut histone untuk molekul DNA dalam satu sel manusia hampir 6 kaki panjang. Dengan demikian, alur yang dibungkus erat membantu DNA untuk ditempatkan inti sel kecil mikroskopis. Fungsi kromosom juga termasuk memastikan bahwa selama pembelian sel DNA disalin persis seperti itu dan didistribusikan secara merata setelah pembelahan sel. Six slide. Chromosome types. 1. Metacentric. Metacentric is the type of the chromosome that has a centrosome right in the middle of the two chromosome arms. 2. Submetacentric. Submetacentric is a type of chromosome with the centrosomes located closer to one arm. 3. Equicentric. An equicentric is the type of the chromosome with the centrosome located very close to the chromosome's arm. 4. Telocentric. Telocentric is the type of chromosome with the centrosome directly and the arm of the chromosome. Metacentric. Metacentric adalah tipe kromosom yang memiliki sentrosom tepat di tengah kedua lengan kromosom. Yang kedua, submetacentric. Submetacentric adalah tipe kromosom dengan sentrosom yang berada lebih dekat dengan satu lengan. Yang ketiga, acrocentric. Acrocentric adalah tipe kromosom dengan sentrosom yang berada sangat dekat dengan lengan P kromosom. Yang keempat, telocentric. Telocentric adalah tipe kromosom dengan sentrosomnya tepat berada di ujung lengan Q kromosom. Yang 7 slide. Sex chromosome.
Sex chromosome is the chromosome that differs from the ordinary autosomes in the form, size, and the behavior. The human sex chromosome, a typical pair or mammal allosomes, determine the sex of an individual created in the sexual production. Autosomes differ from allosomes because autosomes apart in the pair whose members have the same form but differ from other pairs in a diploid case, where members of the allosomes pair may differ from one another and they determine sex. Kromosom seks adalah kromosom yang berbeda dari yang biasa. Autosom dalam bentuk ukuran perilaku. Kromosom seks manusia, sepasang allosom mamalia khas, menentukan jenis kelamin individu yang diciptakan dalam produksi seksual. Autosom berbeda dengan allosom karena autosom muncul berpasangan yang anggotanya memiliki bentuk yang sama tetapi berbeda dengan pasangan lain dalam sel diploid. Sedangkan anggota pasangan allosom mungkin berbeda satu sama lain, dengan demikian menentukan jenis kelamin. Any conclusion? Based on the above, the discussion can be concluded of the follows. Chromosomes is the molecular structure contains DNA, where genetic information indicates in the start. The word of chromosome comes from the word chroma, which means color, and the somes, which means body. The chromosomes consist of the two parts, namely the centromere and the centromere, which are the content of the roots chromosome and the chromosome arms that contain chromosome and tugas. The chromosome structure can be divided into two parts, namely the centromere parts and the centromere arm, which in the round head of the chromosomes, which indicate chromosome, and the dividing chromosome into two arms. The arms are the main parts of the chromosome. They contain chromosome and chromosome storage genes are of two types, namely chromosome mutation and abnormalities in the chromosomes. Abnormalities in the chromosome consist of two types, namely abnormalities in the number of chromosomes and the abnormalities in the chromosome structure. Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Kromosom adalah suatu struktur makromolekul yang berisi DNA, di mana informasi genetik dalam sel disimpan. Kata kromosom berasal dari kata kromo yang berasal warna dan som yang berarti badan. Kromosom terdiri atas dua bagian, yaitu centromere atau henotoker yang merupakan pusat kromosom berbentuk bulat, dan lengan kromosom yang mengandung kromonema dan gen berjumlah 2 pasang. Struktur kromosom dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian centromere dan bagian lengan. Centromere merupakan bagian kepala kromosom berbentuk bulat yang merupakan pusat kromosom dan membagi kromosom menjadi 2 lengan. Bagian lengan merupakan bagian badan utama kromosom yang mengandung kromosom dan gen. Penyimpangan kromosom terdiri dari 2 jenis, yaitu
Mutasi kromosom dan kelamin pada kromosom. Kelainan pada kromosom terdiri dari dua jenis, yaitu kelainan jumlah kromosom dan kelainan pada struktur kromosom. Next, that the result of my presentation, and thank you, Mom.